जाओ भद्रकाली जाओ आओ वीरभद्रं को सही परिस्थिति बाहर को आण। धर्म आओ अधर्मर युद्ध रे आत्मसमर्पण संभव नुहे तांको लढ़िबाकु हेबो। विष्णु निज भक्तों को रक्षा करिबा पई अधर्म को सम्मति देबा पई विवश हेले मु निजर अर्धांगिनीकर अपमान आउ तांको मृत्युर प्रतिशोध पाई अधर्मर विनाश करिबा पाई समस्त संसारर विनाश न हेबा पर्यंत युद्धरे विराम लागि परिब नाही। प्रभु कोठी अछंती फेरी आसंतु प्रभु। जहाँ भी घटी से महादेव एते क्रोधित अछंती तांको सम्मुख को जीवार प्रयास कहा मध्यरे नहीं। एबे आपण ही कहतु ब्रह्मदेव महादेव को किपरि शांत करि हबो केमिति ए प्रलयर स्रोत को आउ ए विनाशर क्रम को बाधा देई हबो। दक्षंक मृत्यु तो सुनिश्चित ताको केही टाली पारिबे नहीं परंतु सृष्टिर विनाश को अटकैबा पई आमको किछि उपाय तो बाहर करबा को हबो। आमे समस्ते महादेवं को अपमान करिछि एबे तांको क्षमा मागिबा व्यतीत आम पाखरे अन्य उपाय नाही। मो आपण मानक सहित कैलाश को जीवी मते स्वयं मध्य महादेव को क्षमा मागिबार अछि। मो आराध्य विष्णु देव मते छाड़ी चली गले मो परिजन माने मध्य मते छाड़ी चली गले एमिति कि मो पिता स्वयं ब्रह्मदेव भी मते छाड़ी चली गले किंतु मो प्रजापति दक्ष हार मानिबा लोक नुहे। वीरभद्र मु मो शक्ति द्वारा तुमको पराजित करि परिबे।
ଦକ୍ଷଙ୍କ ଅହଙ୍କାରର ପୂର୍ତ୍ତି ହେତୁ ଆୟୋଜିତ ମହାଯଜ୍ଞରେ ସମ୍ମିଳିତ ହେଇ ଆମେ ଦେବତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅପରାଧୀ ହେଇଯାଇଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆପଣଙ୍କ କୃପାରେ ହିଁ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ମହାଦେବ। କୃପା କରନ୍ତୁ ଆମ ଉପରେ। ଯାଇ ଏହି ବିନାଶର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅଟକାନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କୃପାରେ ହିଁ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ମହାଦେବ। କୃପା କରନ୍ତୁ ଆମ ଉପରେ। कृपा करतु महादेव, कृपा करतु। ଆପଣ ମୋର ଚାରିଟା ମସ୍ତକ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ପରନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଉ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ଯୁଗ ପରେ এই ସଂସାରକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥିରତା ମିଳିଛି ମହାଦେବ। ଦକ୍ଷ ଆଉ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମହାଦେବ, ଭୋଗିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମହାଦେବ, ଯେବେ ଯେବେ ଅହଙ୍କାର ଜନ୍ମ ନିଏ ଆପଣ ତାର ବିନାଶ କରନ୍ତି। ହେ ମହେଶ୍ୱର, ଦକ୍ଷଙ୍କ ଅହଙ୍କାରର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଏହି ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁଠି ଚାରିଆଡ଼େ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଖେଳି ଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କଠୁ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସତୀ, ସତୀଙ୍କ ଆତ୍ମଦାହ ପଶ୍ଚାତ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସେଇଠି ପଡ଼ିଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସେଠିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନ ଯିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ପ୍ରଭୁ? ଦକ୍ଷଙ୍କ ସଂସ୍କାରରୁ ଦୂଷିତ ଶରୀରଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସତୀ ଆତ୍ମଦାହ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବିନା ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ? ଶାନ୍ତି କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ପ୍ରଭୁ? ଚାଲନ୍ତୁ ମହାଦେବ। ଆଜି ପରଠାରୁ ତୁମେ କୈଳାସରେ କେବେ ଦୁଃଖୀ ହେବ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମହାଦେବ। ସତୀ, ସତୀ, ସତୀ।
प्राण को रक्षा कर, मो प्राण को रक्षा कर। सैन्यगण कोठी अछंती? वीरभद्र मते मारी देबे। अरे कहीं तो मते बचाओ ए वीरभद्र ठारू। नहीं वीरभद्र नहीं, हे महादेव, मो द्वारा बहुत बड़ भूल हो जाइछि, मते क्षमा कर दियंतु। मते रक्षा करंतु प्रभु, मते रक्षा करंतु। मते कहंतु जे मु किए, मो प्रजापति दक्ष दक्ष। मु आपण को मो संपत्ति स्थान दे देबी। मु आपण को बहुत बड़ उपाधि सुसज्जित करदेवी। महादेव, मु आपण को विष्णु ठार उच्च पदवी देदेवी। मो प्राण को रक्षा करंतु महादेव, मो प्राण को रक्षा करंतु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वामी माता, माता,
ସତ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ जानी आपण मते अत्यंत प्रेम करती परंतु प्रजापति दक्ष मो पिता मु सेठी सुरक्षित रहिबी महादेव आपण आपणक हृदय रे कौनसी आशंका रखंतु नहीं मोर किछि हेबो नहीं। जो परि श्रीराम भगवान होई मध्य निज पत्नी वियोग रे व्याकुल सही परी जदि मो आपणक ठारू अलगा होई जिबे ताहाले कोन महादेव नियति आउ प्रारब्ध सम्मुखरे आमे देवता माने मध्य अक्षम अटु किए जानिथिला जे दक्षंक अहंकार अंत करिबा पई
मते मो नातुणी आउ आपणको आपणको अर्धांगिनी को बलिदान देबाकू पड़िबो। परंतु सतींकर जन्मर यही उद्देश्य अटे। ज्ञान तो हेउछि ईश्वरत्वर विरोध करुथिबा दक्षक अंत एई संसार रे आपणको देवता बोली मानु नथिबा व्यक्ति, आपणको बारंबार अपमानित करुथिबा व्यक्ति, एकमात्र अहंकारी दक्ष मृत्यु को प्राप्त हो जाइछे महादेव। बास आपणको गोटे विनती अछि जे तांको क्षमा प्रदान करंतु। तांको पुनर्जीवित करि दियंतु। सृष्टि को सुचारू रूपे चलैबा दक्षक बिना असंभव अटे महादेव। आपण कल्पना करंतु महादेव जे गोटे व्यवस्थार प्रभारी अंत हो जिबा फल समस्त प्रणाली को केते कुप्रभाव पड़िबो। एही संसार अस्थिर हेबा सुनिश्चित हो जिबो महादेव। एते बड़ विपत्ति हमको उद्धार करंतु महादेव। मोर तो सब किछि शेष हो गला, सर्वनाश हो गला महादेव। मो स्वामी को बिना मु किपरि बंचिबी, मु किपरि बंचिबी महादेव। दक्षक अहंकार को तो आपण अंत करिदेले प्रभु, परंतु तांको अहंकार रहित स्वरूप को पुनः जीवित करी आपण मो उपरे कृपा करंतु महाप्रभु। मो उपरे कृपा करंतु। हे महादेव कृपा करंतु, कृपा। वीरभद्रଙ୍କ कोपर भागी हेबा पूर्वरु ही दक्ष महादेवଙ୍କୁ स्मरण करी निजे निजको तांको आश्रय रे समर्पित करी देइथिले। संस्कार अनुसारे दक्षଙ୍କ सबु पाप नष्ट हो जाइछि। ब्रह्मपुत्र दक्षଙ୍କ कांधरे संसारर नियम प्रणालीर दायित्व थिला। दक्षଙ୍କ छवि संसारर सबु कार्य उपरे अछि। दक्षଙ୍କ पुनर्जीवित हेबा संसारर निरंतरता पई ही नुहे, समग्र ब्रह्मांडर अस्थिरता हेतु अपरिहार्य भी अटे महादेव।
अविद्या दूर हो गला, अहंकार अंधकार चलीगला प्रभु। मात्र विधि विधान नियम रीति नीति द्वारा मानवतार उद्धार केबे भी हो पारिब नाही। यह मो ज्ञान तो हो सारी। क्षमा, चिंतन, समर्पण, श्रद्धा, सहनशीलता, समवेदना जो संस्कार रे यार अभाव थिबो सी कदापि फलित हो पारिब नाही। मते मो दुष्कर्म पाई क्षमा करंतु महादेव, आउ वरदान दियंतु जे आज ठारू मोर कोनोसी भी यज्ञ आपणक आवाहन व्यतीत केबे संपूर्ण न हेउ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वेदना
ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ମତେ ଏତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି? ଅସୀମ ପ୍ରେମ କରୁଛି ମୁଁ। सती 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 जदि महादेवଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଖୋଜା ନ ଗଲା ତେବେ ସମସ୍ତ ସଂସାରର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଶିବଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ପୃଥିବୀର ସନ୍ତୁଳନ ଦୋହଲି ଯିବ। ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅନ୍ଧକାରର ମେଘ ଘୋଟି ଆସିବ। ଆଉ ଏହି ସଂସାର ଅସୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆମକୁ ତ୍ରିଦେବଙ୍କୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ରୋକିବାକୁ ହେବ ବ୍ରହ୍ମଦେବ। सती ମହାଦେବ, ମୋର ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ବିପତ୍ତିର ଝଡ଼ ଘୋଟିଛି। ତାକୁ ଖଣ୍ଡିତ ହେବାରୁ କେବଳ ଆପଣ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ମହାଦେବ। ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ ମହାଦେବ, ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ତ୍ରିଦେବଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଆମେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ କେଉଁ ତ୍ରିଦେବଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣ? ଆଉ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଦେବ? କିଭଳି ସୃଷ୍ଟି, କେଉଁଭଳି ଶକ୍ତି? ମୋର ଶକ୍ତି, ମୋର ସୃଷ୍ଟି ତ ସତୀ ଥିଲେ। ସତୀ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ବି ନାହିଁ। ସତୀ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଶିବ ବି ନାହାନ୍ତି। ଶିବ ଶକ୍ତି ବିହୀନ ଶବ। ସତୀଙ୍କ ବିନା ଶିବ ଶବ ସମାନ। ନିର୍ଜୀବ, ଅର୍ଥହୀନ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ। ଏହି ଅଯୋଗ୍ୟ ଶିବ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପାଦନ ଅସମ୍ଭବ। ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ସଂସାରର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ବିଷ୍ଣୁ,
ଆପଣ ଏହାର କାରଣ ଜାଣନ୍ତି? ଆପଣ ଦୁହେଁ ଏହାର କାରଣ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ମୋ ସତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି, ପରନ୍ତୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥପରାୟଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ଆପଣ ଦେବତାମାନେ ମୋତେ ସତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ବିବଶ କଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସତୀଙ୍କ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀୟ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ସାବଧାନ କରାଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ମୋଠୁ କେତେ ଅଧିକ ପୀଡ଼ା ଆଉ କଷ୍ଟ ସତୀଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲର ପରିଣାମ କେମିତି ଭୋଗୁଛନ୍ତି ମୋ ସତୀ। ଆପଣଙ୍କ ସାଂସାରିକ ରୀତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍କାରରେ ମୋର ବିରକ୍ତି ଆହୁରି ବଢିଗଲା। ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଅନୁରୋଧ ଯେ ମୋତେ ଏକାନ୍ତରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ସତୀଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ହିଁ ରହିବି। ମୋର ଏହି ସନ୍ତାପର ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାଆନ୍ତୁ ଦେବ। चला सती। तारकासुर त्रिमूर्ति खंडित हो गला, संसार ध्वंस हेबा अवस्था। तुमे तुमे स्वार्थी असुर एठी अटहास्य करुछ। गुरुदेव, आपणक ही कथनर प्रतीत हेउछि जे आपणक विचार आम असुरंकठु भिन्न। आपण विवशतारे असुरंक गुरु हेबाकु स्वीकार करिथिबे। कदाचित आपणक गुरु भ्राता बृहस्पतिंक देवतांक गुरु हेबा कारणरू आपण असुरंक गुरु हेबार निर्णय नहीं थिबे। तारकासुर, मु संजीवनी विद्या भी असुरंक हित पाई प्राप्त करिथिली, आउ तांको हित पाई मु ए सब किछि करूछि। गुरुदेव, एहार उत्तर तो आपनको स्वयं देबाकू हेबो। जेबे संजीवनी विद्यार उपयोग करिबार ही नथिला, तेबे तार थिबा नथिबार कोन तात्पर्य? आपण व्यर्थरे एते परिश्रम कले। गुरुदेव, आज जेबे असुरंक पाई उत्सवर दिन, तेबे आपणक मुखमंडल रे शोकर रेखा कहीं? अन्यर दुखरे उत्सव भीरु माने पालंती तारकासुर। आउ रहिला कथा मो दुखर, तेबे हाँ मोते पीड़ा हेउछि निज महादेवंक दशा उपरे। सेई महादेवंक दशा उपरे जी सर्वदा सर्वदा असुरंकु निज छत्र छाया रखिथिले।
ସେଇ ମହାଦେବଙ୍କ ଦଶା ଉପରେ ଯିଏ ଅସୁରଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ମୋତେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟାରେ ବରଦାନ ଦେଲେ, ଆଉ ସେଇ ମହାଦେବଙ୍କ ଦଶା ଉପରେ ଯିଏ ତୁମ ଭଳି ଧୃତକୁ ଅମରତ୍ୱର ବରଦାନ ଦେଲେ, ଆଉ ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ଦଶା ଉପରେ ଟିକେ ବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ହଉଛି ଆଉ ସର୍ବଦା ହେବ, କାରଣ ମହାଦେବ ମୋ ପାଇଁ ସର୍ବ ଉପରେ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁ, ମୋର ଭଗବାନ। ମହାଦେବ ଯାହାଙ୍କଠୁ ଯୁଗର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ମହାଦେବ ଯିଏ ସର୍ବଦା ମାୟାଠୁ ଦୂରରେ ରହିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ମୁଁ କଣ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ମୁଁ ନିଜ ପୁତ୍ର ହରେଇଲି, ପୌତ୍ରୀ ହରେଇଲି, ପରନ୍ତୁ ଆଜି ମହାଦେବଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେତିକି କେବେ ହୋଇନାହିଁ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ହେବାର ଇଏ କିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାରାୟଣ? ଏହା କିପରି ପରିସୀମା? ଆମେ କଣ ସତୀଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରି ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବା ନାହିଁ? ମହାଦେବ ଯିଏ ସଦା ସର୍ବଦା ସଭିଙ୍କ ଦୁଃଖର ନିବାରଣ କରନ୍ତି ବିନା କୌଣସି ଭେଦଭାବରେ, ଆଜି ତାଙ୍କରି ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅସମର୍ଥ, ଅସହାୟ। କେତେ ମର୍ମାହତ ଦୃଶ୍ୟ ନାରାୟଣ, କେତେ ମର୍ମାହତ ଦୃଶ୍ୟ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟୀ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ନିଃସନ୍ଦେହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟୀ। ପରନ୍ତୁ ଏହାଠାରୁ ବି ଦୁଃଖଦାୟୀ ତାହା ହେବ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଯାହା ଏବେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।